ପିଲା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ତାହେଲେ ତମେ ଏ ଗଛଟିକୁ ଦେଖିଛ ତାହେଲେ ଜାଣି ପାରୁଛ ତାହେଲେ କହିଲ ଗଛରେ ସବୁ କଣ କଣ ଥାଏ କେମିତି ହେଲା ଫଳ ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ଡାଳ ଆଉ ଘାସ ପତ୍ର ଡାଳ ଆଉ ମୂଳ ଚେର ବଢିଆ ସୁନା ପିଲା ବସ ତମେ ଜାଣିଲ क्या ହେଲା କହିଲ ଏଇଟା କଣ ଗଛର ପତ୍ର ଗଛର ପତ୍ର समझ ପାଇଲା ତାହେଲେ ବବଲି ତମେ ଠିଆ ହେଲ କହିଲ ଏଇଟା କଣ ମୂଳ ଗଛର ଚେର ଏଇଟା ହଉଛି ଗଛର ଚେର ଗଛର ଚେର କଣ କରେ हो बस बस कौन करे आमे आज देखिबा कि गछर सबु अंश ताले एटा होची गछर कोन पत्र एटा होची गछर चेर चेर एटा मूल एटा होची डाळ एटा होची गछर कोन कांड डाळ सेटा एका डाळ सेटा कांड हैला ये होची गछर डाळ हैला ताले पिला माने एटा होची गछर चेर एटा होची मूल एटा होची तर कांड ये होची सबु पत्र गछर ये सब कोन पत्र ए सब कोन ना गछर सबु डाळ हैला गछ विषय ଆମେ ଆଜି पढिले हैला ए सब कोन घास गछ हम जोटी बड़ बड़ गछ देखुचे सेठी घास गछ उठुनी ताले ए सब होची सही